So ayun guys, sinabutan kami ng ulan. So check nyo yung view lang. So, woo! T4. Yan lang kami ba? O, konti ba? Malaking kaibigan to. Yun. So, careful lang tayo guys kasi medyo madalas na yun ang daan. Pagawsil. Let's go. Akit tayo guys. So, tandaan lang tayo kasi medyo dulas yung daan. So ayun guys, thank you for watching.